তো জোহার নমস্কার দাদা আমিকের ভাইটি এমকেটি ব্লগস যেটা মোকে লগ ধরব বলতে স্পেশালি আসতে রহে তো এই কিবা গিফট দিবার ইচ্ছা আহে যেটা নাকি লগ পাই কেনে ভাল লাগলো তো তুমি দেখে পারি কিবা একটা দিলে আহে তো স্বাগত জানাই दादा के लॉक करते आसे बहुत दूर से बर्तमान आरो सराइदेव डिस्ट्रिक्ट से तो मोड़ामुड़ी आइली आरो ये सांझ हो गल तो करब कि दादा के लॉक माने करके যাব ওরকম একটা মানে जुनून हो गल कारण आदिवासी टाइगर के बहुत वीडियो देखले आज रियली से देखबो बोले आज आइली आरो दादा के नहीं जे हम आसामेर गुलाम गामोसारे दादा के মানে শুভকামনা জানাচ্ছি আরো আগে মানে ভাল ভাল কাম করে যে আমাদের মানে জাত লাগিন ভাল ভিডিও ভাল মোটিভেট করে যায় এটাই আশা করছি